Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke sesi untuk talk show ya. Sesi untuk talk show, insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Ahmad Israfil. Dan juga dengan AA Bara ya. AA Bara. Ini mohon maaf, panggilnya AA, Mas, Kakak. Mas, dipanggilnya Mas. Alhamdulillah. Mas. Wong Jowo. Wong Jowo. Oh iya. Mas Bara ya. Oke, insya Allah kepada Mas Bara, boleh disapa dulu jamaahnya? Boleh disapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Because yesterday I was in Bandung, I think it's Kumaha Damang, but we are in near Japan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin. سريعا أحب أن أعبر عن سعادتي بينكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء تحفه الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. وحيا الله هذا الجمع المبارك وأنا سعيد جدا بينكم مرة أخرى. بارك الله فيكم. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa senang saya di antara kalian semua. Semoga pertemuan kita kali ini kita dalam naungan sayap malaikat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi daripada pertemuan kita malam ini. Amin ya Allah. Mas Bara, oke. Okay, you can say what you want, it's okay. Oke. Agak sedikit grogi gitu maksudnya, Georgie. Oke. Masya Allah. Ya khaf alaik ya khaf minnak ya. Why? Kumahanya nyebutkan teh. Grogi nate kumaha sih? Yes. Sudah lama nggak ketemu sama kakak kandung. Yani min zaman ana ma taqabbal ma akhin syaqiq yani. Oh, masyaallah. Alhamdulillah. Nggak bisa ini diambil alih dulu ini. Oke, kepada kakakku tersayang, sedikit ingin kita bertanya nih, kira-kira untuk Mas Bara yang melatar belakangi ingin menghafalkan Al-Quran, terutama pengalaman menarik apa sih yang bisa di-share ke kita tentang berinteraksi dengan Al-Quran? Yani mal ba'is anta li tahfaz al-Quran wa ma yani al-gharad min dhalik yani wal khibra fi dhalik. سؤال جميل ولكن يعني بدون الخوف يكون أجمل بصراحة. أبدا. بصراحة أنا بدأت أخاف يعني هو بدأ يخيفني. Jadi pertanyaannya bagus, tapi kalau lebih cantik lagi kalau nggak grogi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Be quiet. Oke, be quiet. Siap. Quiet. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tafadhal. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. مرة أخرى أرحب بكم. في البداية أحب أن أوجه هذه نصيحة لي ولكم أيضا عن القرآن ولماذا وما الدافع ليس لأي مسلم أن يحفظ القرآن أو أن يتعلم القرآن. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الإسراء بدون رقم الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبالرجوع إلى شيخنا وحبيبنا والتفسير فسنجد أن القرآن يهدي التي هي أصلح ويهدي لكل شيء قويم. يهدي الإنسان من الضلال إلى الثبات والهداية بإذن الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث وهذه آيات من كتاب الله عز وجل تحثنا على بركة تعليم القرآن وتحثنا على تعلم القرآن لما فيه من الخير والبركة في حياتنا وأخرانا. سأكمل بعد. Jadi pertama-tama saya mau saya jelaskan apa yang membuat saya ini terdorong untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya adalah kembali kepada firman Allah yang ada di dalam surat Al-Isra
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam itu artinya apa? Aqwam artinya aslah. Artinya dia itu selalu menunjukkan kepada yang paling baik. Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat ayat-ayatnya selalu menunjukkan ke yang paling baik, paling bagus, dan paling cantik. Maka dari situ kita jadi terdorong untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini menjadi dorongan untuk menghafal Al-Quran. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن رفعة، القرآن سعادة، القرآن هذا النور الرباني. أنت عندما تقول القرآن، ما هو القرآن؟ كلام الله عز وجل على من نزل، على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بواسطة من لقنا لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. في أي يوم من السنة؟ في شهر رمضان. في أي ليلة؟ في ليلة القدر. كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء تبعثك أن تحفظ القرآن. نعم، فهو رفع لك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تجد التيسير والتوفيق بإذن الله عز وجل في أمور حياتك جميعا، ولا يشعر بحلاوة القرآن إلا من يذوق ومن يعيش مع القرآن. وفي الآخرة عندما يقال ماذا يقال القرآن في الآخرة؟ اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الناس في يوم القيامة يبحثون عن الحسنات، وأنت يا قارئ القرآن أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ترتفع في الجنة درجات ومنازل، الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. لذلك فهذا أكبر دافع لنا أن نحفظ القرآن. هذا يجب علينا جميعا أن دائما يكون في حياتنا في يومنا النور الإلهي من الرحمن جل وعلا. Jadi ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an dan akan menghinakan satu kaum dengan Al-Qur'an juga. Maka di satu sisi Al-Qur'an ini adalah satu kemuliaan buat kita, cahaya, hidayah, dan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi kita. Maka di sini dalam hadis dijelaskan pula bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an, mendawamkannya, ketika di hari kiamat akan dikatakan, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi sesuai di mana ayat terakhir yang engkau baca. Maka disinilah yang menjadi dorongan saya untuk selalu membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai wirid harian. Maka oleh karena itu hendaknya Al-Quran dijadikan sebagai amalan harian kita. وبعد ذلك ما أعظمه من شرف عندما يكون الإنسان يحمل في صدره كلام الله عز وجل. الله الذي يوهبنا التوفيق والرزق في حياتنا، الذي يوهبنا كل الخير في حياتنا وييسر لنا كل أمورنا. ما أجمل أن نكون نحمل في صدرنا القرآن الذي هو شفاء لكل مرض، شفاء لكل داء، كما أخبرنا النبي كما قال الله تعالى. لذلك يجب علينا هذا حافز جدا، يعني كل هذه الأمور تحفز جدا لحفظ القرآن وللتيسير، وليبحث الإنسان عن القرآن وما فيه من المعاني والحكم والعبر والقصص عن القرآن الكريم كثيرة، فيها العبرة وفيها البعد عن الضلال والذهاب إلى الهداية والذهاب إلى الرحمة والنور والهداية في هذه الحياة الدنيا والسعادة. القرآن هو سعادة نعم لنا في هذه الحياة الدنيا. يجب علينا أن نتمسك بالقرآن، وأيضا يجب علينا مع القرآن أن نهتم بالعلوم الإسلامية الأخرى، الفقه والعقيدة. لا نقول نحن نقتصر على القرآن فقط، ولكن يجب أن يكون القرآن منهج في حياتنا، يجب أن يكون القرآن جزء من يومنا حتى يعطينا بركته. القرآن كنز، والكنز هذا القرآن الكنز لا يعطي مفاتيحه إلا لمن يقبل عليه. أقبل عليه أعطيك المفاتيح كنز. أنا هذا القرآن يقول أقبل وأنا سأعطيك تيسيرا. الله يقول على سبيل التيسير. هناك ناس يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ القرآن أو لا يجتهد في حفظه، يا رب اجعلني من حفظ القرآن، وهو لا يفعل ولا يأخذ بالأسباب. الله يقول في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله كلام كثير. Al-kalam kasir kita tahu ya kita. Jadi pertama beliau mengatakan tadi Al-Quran kan kalamullah, firman Allah. Coba bayangkan firman Allah ini ada di dalam dada kita. Firman Allah ini dia bersemayam dada kita. Maka di sana akan ada cahaya dan kita jadikan sebagai amalan harian. Maka kita hendaknya mendawamkan Al-Quran dan jangan lupa juga kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu akidah, fikih dan akhlak. Dan seterusnya saya lupa.
كلمة يا شيخ، كلمة شوية كده. نعم نعم. يلا كلمة كده. والله أنا نسيت ما نقول. يعني نحن نقول ما يعني يفتح الله لنا به علينا. طيب لا بأس، كلمة كده. نعم حسنا. إلى أين وصلت؟ وصلت يعني عن مش عارف يعني. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، فنرجع فنقول أن القرآن كنز. أيوة، القرآن itu adalah harta karun. نعم، وهذا الكنز لا يعطي مفاتيحه إلا لمن يقبل عليه. أنت تقبل على القرآن وهو يعطيك مفاتيح الخير بإذن الله عز وجل. Al-Quran ini harta karun, dan harta karun ini gak ngasih kepada kalian kecuali kalian udah megang kuncinya. Dan bagaimana kalian dapat kuncinya? Kaifa nahsul ala hadzal miftah? نعم، تحصل على هذا المفتاح بأن تقبل عليه. أنت عندما تمتلك هدية أو أنت تقول هناك جائزة مقدارها الشيء الفلاني لمن يأتي إلي ويقدم لي خدمة مثلا بسيطة، على سبيل المثال ليست خدمة، من يأتي إلي وأتى إليك فلان وأتى إليك فلان جلس هناك وينتظرك أن تعطيه الهدية، وفلان أتى إليك، من ستعطي الهدية؟ إلى من يقبل عليك. وهكذا القرآن وطبعا شتان ما بين هذا وهذا. القرآن عندما تقبل عليه يقول الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقولها 3 مرات في سورة القمر. Kifayah. Jadi kan tadi Al-Quran itu harta karun, bener nggak? Kita bisa dapetin harta karun kalau kita punya kunci. Pertanyaannya gimana cara dapetin kunci? Jadi kata Mas Bara, cara dapetin kunci adalah dengan kita mukbil, datang kepada Al-Quran itu sendiri. Dengan cara kita bukan nunggu, tapi kitanya gerak langsung. Kayak misalnya saya punya hadiah, ya, saya punya hadiah. Nanti hadiah ini dikasih buat siapa? Buat yang dia datang ke saya atau dia yang nunggu? Kira-kira yang mana? Yang datang dong. Apa yang nunggu saya kasih? Yang datang nih saya kasih. Maka kalau kita mau dapatkan harta karun Al-Quran, bukan kita nunggu duduk begini, tetapi kita bangkit dan langsung mempelajari Al-Quran. Maka itu adalah kunci kita untuk menggali harta karun berupa Al-Quran. Ayo kira hello. الآن Hello kira. نعم. Hello. الآن Ayo, تفضل. يعني كلمة كستو كلمة. لا خلاص. أوكي. أكمل. لذلك بعد هذا الذي سمعته كله وبعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد آيات القرآن لنا لنحفظ القرآن إن شاء الله، لا أجد أن هناك بإذن الله عز وجل أي حجة لأي إنسان، لأي شخص كان عربيا أو لم يكن عربيا لأن يحفظ القرآن. من منا لا يريد النور؟ من منا لا يريد رفعة في الدنيا وفي الآخرة؟ من منا لا يريد السعادة في الدنيا؟ والله سعادة في الدنيا وفي الآخرة. من منا لا إذا أحد منكم لا يريد لا يحفظ القرآن، لا يقرأ القرآن. ولكن نحن ندعو الله. أنتم كما تعلمون هنا لأن الله اصطفاكم بأن تكونوا هنا، ليس في هذا اللقاء، لا، لأن الله اصطفاكم أن تكونوا من أبناء المساجد، لأن الله اصطفاكم لأن تشعروا أنكم تريدون أن تحفظوا القرآن. أوكي خلاص. لا sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillah, خلاص sudah paham, alhamdulillah. Jadi intinya begini. Intinya adalah apa ya tadi ya? Kata beliau, siapa yang tidak pengen bahagia, siapa yang tidak pengen disinari hatinya oleh Quran, siapa yang enggak pengen dicintai Allah. Kata beliau, ya kalian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalian mau ke masjid, kalian mau dengerin pengajian, kalian mau hafalkan Quran. Itu yang beliau sampaikan. Kalau memang dia enggak mau ya sudah, tapi siapa yang enggak mau di antara kita, siapa yang enggak mau dapat cahaya? Kalau pengen dapat cahaya, maka caranya apalagi kalau bukan hafalin Quran. Ya, betul. Oke. Ya, luar biasa. Satu pertanyaan untuk kedua pemateri kita. Sebetulnya ada nggak sih Ustadz atau Mas Bara tips dan trik untuk menghafalkan Al-Quran itu seperti apa sih? Yani kaifiyah tahfiz. Mungkin boleh dari Ustadz dulu. Oh ya boleh. Siapa aja boleh. Israfil dulu nggak hafal Quran, tapi di penjara setahun di Mekah baru hafal Quran.
Jadi jangan sampai di penjara dulu baru hafal Quran. Di penjara ini mondok apa gimana, Ustaz? Di penjara itu ya di penjara. Israfil di penjara di kota Mekah selama setahun, tapi 3-4 bulan pertama blank karena kita nggak tahu apa-apa. Di kamar sendirian, setiap hari interogasi, CCTV 24 jam, lihat matahari seminggu sekali. Bulan keempat Israfil punya niat, ya Allah gua harus hafal Quran. 3 bulan selesai, alhamdulillah. Dan ternyata ya harus ada titik nol yang membuat kita memulai sesuatu. Ya, Israfil 4 tahun di Mekah, tapi justru bukan hafal Qur'annya di depan Masjidil Haram atau di Ka'bah, depan Ka'bah, tapi justru saat Allah Subhanahu wa taala kurung kita di dalam apa tadi? Di dalam tahanan. Makanya Israfil bersyukur, ya. Di usia 25 pingin banget menikah, tapi di usia 25 tahun kurang 4 bulan dijeblosin ke penjara. Jadi ternyata ada yang lebih asyik dari nikah. Apa itu? Penjara. Kenapa? Karena hafal Quran. Masya Allah. Jadi kalau di penjara ketemu singa. Masih yang tadi, ya. Intinya adalah Israfil ingin jauhin dunia. Jauhin seluruh dunia, sambungkan dengan langit. Ya, Israfil diingetin sama salah satu sipir, kata dia, aku putusin kamu dengan dunia, aku sambungin kamu dengan Allah. Tapi itu butuh proses. Semuanya harus punya apa? Harus butuh proses. Tapi alhamdulillah belum 4 bulan Israfil hatam 30 juz. Sebenarnya 25 juz sih, karena sebelum penjara sudah ada 5 juznya. Tapi alhamdulillah Israfil akhirnya apa? Ngerti banyak seluk-beluk Quran, itu ya di penjara tadi. Jangan ditanya kenapa di penjara. Ya, karena akan panjang nanti ceritanya. Intinya apa? Putusin hubungan kita dengan dunia, sambungin dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan kasih segalanya. Ya, wallahu a'lam. Ini mohon maaf sebelum ke Mas Bara ya. Ini nyambung dari ceritanya Ustadz Israfil, saya jadi inget film Ayat-Ayat Cinta, tau gak sih? Yang waktu Fahri dimasukin ke penjara. Oh iya. Masih inget gak sih Abayim? Lupa. Bikin tempe? Iya. Bikin tempe? Bikin tempe? Enggak. Enggak Bikin tempe? Enggak. Iya, jadi kayak sebenarnya apa yang menurut kita buruk ya Ustadz ya, ternyata itu yang terbaik ternyata Ustadz ya. Apa yang terlihat buruk ternyata itu adalah yang terbaik gitu. Mungkin kalau Ustadz Israfil nggak di penjara mungkin nggak bisa jadi hafal Quran mungkin ya. Bukan nggak hafal Quran, nggak ketemu ente. Iya, nggak ketemu ya. Luar biasa sih. Ya, nggak ketemu antum mungkin. Subhanallah. Makasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin next Mas Bara. Your answer. نعم أنت ذكرت لهم أيضا في طريقة بداية سأتكلم عن خطوات بشكل سريع لمن يريد أن يحفظ القرآن. هي خطوات عامة إن شاء الله، أسأل الله أن تتنفعوا بها وأن يكون فيها المنفعة والخير يعني لكم. Jadi pertama-tama akan step-stepnya bagaimana cara menghafal Quran dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. نعم بداية والأهم من وقبل بدء أي عمل تريد فعله في هذه الحياة الدنيا يجب عليك أن تضع النية لله عز وجل، النية الخالصة لله عز وجل. Jadi pertama-tama sebelum kita mau melakukan apapun yang harus kita perhatikan adalah niat. نعم وأن تخلص هذه النية لله عز وجل وأن تقول يا رب إني أريد أن أحفظ القرآن تيسيرا لأموري، إني أريد أن أحفظ القرآن مقبلا إليك يا الله، فاجعله حجة لي لا حجة عليه، وتدعو الله أيضا أن يجعل القرآن ربيع قلبك وأن ييسر لك حفظ القرآن. Jadi kita niatkan bahwasannya kita menghafalkan Al-Quran ini murni ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan Al-Quran yang kita hafalkan menjadi hujah bagi kita, bukan hujah ke atas kita. Dan ini adalah doa yang paling penting sebelum kita menghafal Al-Quran. نعم الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا وهو سلاح المؤمن الدعاء. يجب عليك دائما أن تدعو الله قبل أن تبدأ بحفظ القرآن، وقبل أن تبدأ بأي شيء يجب تعتاد أن تحفظها أو أن تدعو الله عز وجل أن ييسر أمورك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأيضا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، اللهم علمني منه ما ينفعني وذكرني منه ما نسيت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وإلى آخر الدعاء. Dan yang ketiga adalah ingat hadis
ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Dan di sini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghafal Al-Qur'an. Sebagaimana juga doa Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabi', dia cahaya, dia menjadi pelita bagi hati kami. Dan doa yang sering kita baca Allahumma arhamna bil Qur'an sampai tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, itu sering kita langgengkan untuk berdoa agar kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. نعم. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا أيضا أن تضع لنفسك خطة من يومك للقرآن. خلاص هذا الوقت هو مخصص للقرآن، وليكن الوقت الذي يكون فيه ذهنك صافيا متاحا، ويفضل إذا كان الأمر متاحا لديك أن يكون بعد صلاة الفجر إذا كنت تحب. إذا لم كانت لديك مشاغل، كانت لديك جامعة، لا بأس، في أي وقت أنت تكون فارغ الذهن فيه للقرآن. هذا فقط للقرآن. Dan yang satu lagi, kita menaruh jadwal harian yang khusus untuk Al-Quran. Dan itu jadwal kembali ke diri masing-masing. Mungkin nanti ada yang fajar, ada yang siang, itu tergantung kalian. Yang jelas harian itu harus ada jadwal kosong kita bersama Al-Quran. نعم. وكما قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمن يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يحفظ في صلاة الفجر. أنتم تعلمون قرآن الفجر مشهودة من الملائكة، لذلك أنت إن شاء الله ببركة الملائكة وببركة هذه وبركة الفجر وصلاة الفجر بإذن الله عز وجل ييسر الله لك حفظا أسرع وذهنا صافيا، لأنك تكون مستيقظ من النوم فالذهن يكون صافي في الصباح. Kemudian wa Qur'an al-Fajr, jadi waktu sebenarnya yang paling afdol adalah ketika setelah sholat fajar, karena di dalam Al-Quran wa Qur'an al-Fajr, membaca Al-Quran pada waktu fajar. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda, jadi membaca Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi pada waktu ini hendaknya menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk menghafal Al-Quran. طبعا بعد ذلك تبدأ أنت تحفظ القرآن. الآن وهي المرحلة المهمة في بدء حفظ القرآن، تضع الصفحة أمامك هكذا، الصفحة التي تريد أن تحفظها. طبعا نحن كعرب نختلف عن الذين لا يتكلمون باللغة العربية، بصراحة أنا أقولها. نحن ماذا نفعل؟ تضع الصفحة أمامك فتقرأ الصفحة ما لا يقل عن 10 مرات. تقرأ الصفحة ما لا يقل عن 10 مرات. أنا أجد أن الذي لا يتكلم باللغة العربية يسمع الصفحة ما لا يقل عن 10 مرات، ولكن يسمعها بالطريقة السريعة، يعني بالحدر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ليس يسمع بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يشعر الإنسان بالفتور. هذا شيء مهم جدا. لازم الشيخ يسمع ولا نعم. بنفسه؟ لا لشيخ حتى يصحح شيخ له تلاوته، لأنك لا تتكلم اللغة العربية بالطبع سيكون هناك أخطاء. الذين يتكلمون باللغة العربية هناك أخطاء لديهم في القرآن، فما بالك الذي لا يتكلم. نعم. Nah kemudian kita gimana cara ngapalnya? Jadi ini misalnya Quran, Toban kata beliau tentu berbeda ya antara orang Arab dan Ajam. Kita ini Ajam, non Arab. Jelas orang Arab itu lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Nah kalau beliau ini torikohnya, pertama ini halaman Quran yang sebelah kiri, misalkan kita hafal sebelah kanan, sebelah kiri itu kita fokus ke sebelah kanan, kita ulang dia 10 kali. Ini dibaca harus di depan seorang guru yang faham dengan Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab saja yang bahasanya Arab itu dia boleh jadi salah dalam membaca Al-Quran, apalagi orang yang non Arab. Maka di sini butuh guru yang membenarkan Al-Quran, dan dia baca 10 kali bolak-balik. Tentu ini torikoh seperti ini, cara seperti ini berbeda-beda. Cuman yang beliau lakukan adalah seperti ini. نعم. أنت عندما تقرأ هذه الصفحة، صفحة القرآن قراءة، لم نبدأ بالحفظ، قراءة ستجد أن الصفحة بدأت تطبع في ذهنك. هذه طريقة طبعا يعني بها حفاظ كتاب الله الكثير، يعني عن تجارب يعني كثيرة. بعد ذلك تبدأ بالحفظ. كيف نبدأ بالحفظ؟ بالتكرار. نكرر هذه الصفحة وهذه الآية آية، نأخذ الآية بعد 10 مرات أو 15 مرة ستجد أن الآية بدأت تحفظ لديك. أنت تجد أنك تقرأ الآية بدون أن تنظر إليها. تبدأ آية إلى أن تنتهي من الصفحة كاملة بإذن الله عز وجل. الصفحة لن تأخذ منك أكثر من 25 دقيقة، هذا يعني إن طال الزمن، ويبقى للمراجعة. هذا للعرب يعني 25 دقيقة. نعم، حتى للأجانب. أنت عندما تسمع، الآن سأتكلم عن الاستماع بعد أن تترجم حبيبي. طيب, jadi 10 kali ini kan dia bolak-balik nih, 1 lembar penuh bolak-balik. Setelah ya 1 halaman, maaf bukan 1 lembar, 1 halaman 10 kali semuanya bolak-balik. Habis 10 kali per ayat baru 10 kali lagi diulang. Setelah kamu melakukan itu, jadi 10 kali kan semuanya tuh, itu udah ada di otak kita seperti tergambar konsepnya. Baru satu-satu kita ulang 10 lagi. Tentu, tadi saya tambahkan yang belum diterjemahkan, bahwasannya ini baca di depan syekh dengan cara hadr.
Hadr itu apa? Dengan cepat, bukan dengan baca yang lambat. Nah, baru nanti setelah ini beliau akan jelaskan poin penting dari kaifiyah. طبعا هذه الطريقة هي من أفضل الطرق لحفظ القرآن، وأنا شخصيا أستخدمها في الفترة الأخيرة. أنتم كما تعلمون أنا حفظت القرآن، ولكن في حفظي للقرآن في المرة الأولى كان ضعيفا، يعني كان في الحفظ السريع، فالحفظ السريع يذهب من الذهن حتى بالمراجعة، تشعر أنك لم تحفظ القرآن بشكل جيد. لذلك أنا إلى الآن هذه الطريقة تستخدم معي بفضل الله عز وجل في كل مرة أريد أن أحفظ بها وأمكن بها صفحة من كتاب الله عز وجل أو جزء من كتاب الله. Jadi hafalan pertama itu pasti akan selalu lemah. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak sekali langsung dia menjadi seorang yang hafiz bisa baca dari awal sampai akhir, enggak. Seperti ini Bara aja, Mas Bara ini awal hafalannya itu lemah dan dia sampai sekarang terus mengulang daripada Al-Quran. Jadi seperti itu menghafal Al-Quran, enggak sekali dia langsung selesai, enggak. Pertama dia pasti dhaif, lemah. الآن سأتكلم عن الاستماع في القرآن، هذه نقطة جدا مهمة للذين لا يتكلمون باللغة العربية. كما تعلمون الاستماع للذي لا يتكلم باللغة العربية تكسبه 3 نقاط مهمة جدا. أول نقطة وهي أنك عندما تسمع القرآن، هناك أناس يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن ولكن لا يشعرون بالقرآن، يعني مهما أنا لا أشعر بالقرآن، قد تحب من صوت هذا الشيخ يبدأ القرآن يدخل في قلبك، يبدأ منهج حياة يصبح في حياتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مخارج الحروف. أنت الذي تتكلم اللغة العربية كيف ستتعلم أن مخرج الحاء نقول الحمد لله رب العالمين، الحاء والعين، كيف ستتعلم بدون أن تسمع إلى شيخ موثوق يقرأ بأحكام التلاوة والتجويد. والأمر الثالث حتى لا أطيل على حبيبي، الأمر الثالث هو التكرار. أنت عندما تسمع مرة، مرتين، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 15، أنت مع التكرار أنت هكذا تضمن حفظا سريعا ومتقنا بإذن الله عز وجل لكتاب الله. Jadi ada satu penting nih buat apa? Istima. Istima itu apa? Kita nyimak para qori-qori yang hebat. Mungkin Syekh Al-Husari kita, atau Syekh Abdul Basit. Jadi seperti misalnya Syekh Al-Husari dari Mesir ya, itu di YouTube ada, atau Syekh Abdul Basit. Kenapa kita dengerin para qori itu? Karena pertama ya, kita bisa mengetahui makharijul huruf. Itu yang pertama. Jadi makharij ini penting, bukan hanya sekedar menghafal. Kayak misalnya alhamdulillah, itu ha, itu diucapinnya harus ha, bukan alhamdulillah, berarti itu salah. Maka istima terhadap qori. Kalau kita nggak punya guru ya, kalau kita punya guru langsung guru yang benerin. Tapi kalau kita nggak sempat berguru, berarti kita wajib istima kepada para qori yang hebat. Di antaranya Syekhul Husari yang ada di YouTube, silahkan banyaknya. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar para qori dan kebetulan qori itu cocok sama kita, maka itu akan membantu kita dalam langgam bacaan kita, sehingga itu memudahkan kita untuk menghafal Quran. Dan yang ketiga, ketika kita mendengarkan para qori sekali, 2 kali, 3 kali, itu akan semakin menguatkan hafalan kita. Maka disinilah letak penting kita yang menghafal Al-Quran untuk mendengarkan para qori. Qori di sini bukan yang melagukan ya, maksudnya dia yang mahir dalam makharij dan sifat huruf seperti Syekh Al-Husari. والشيء الأخير أو هو أشياء كثيرة من الأشياء أيضا التي تكتسبها بالاستماع، أنك تضمن نفسك أنك تقرأ القرآن بدون أخطاء في أحكام التلاوة والتجويد، اللحن الخفي والجلي كما تعلمون، لأن الله عز وجل في بعض الآيات إذا أنت تريد أن تتعلم نفسك ممكن أن تخطئ بها. مثال يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت عندما تأتي وتقرأ القرآن بنفسك ستجد ممكن أن تقرأ إنما يخشى الله هو، والعياذ بالله أن الله يخشى من عباده العلماء، وهذا حاشا والعياذ بالله. لذلك مع الاستماع أنت ستتجنب هذه أيضا الشيء، وستقرأ بالأحكام وبالحروف وبالحركات الصحيحة إن شاء الله. Nah ini yang terakhir, pentingnya kita istima, karena ini akan semakin mengecilkan kita daripada kesalahan. Kesalahan dalam Al-Quran itu dinamakan lahan. Lahan adalah salah dalam baca Al-Quran. Itu ada yang sifatnya jelas, ada yang sifatnya khofi. Khofi itu dia samar. Mungkin yang jelas kita akan selamat, tapi yang samar ini kita nggak selamat. Misalkan apa? Yang berkaitan dengan tajwid dan harokat daripada ayat Quran. Misalnya pada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, itu dengan ha dibaca fathah. Tetapi mungkin aja kita keseleo. Jadi innama yakhsyallahu dengan dhammah. Maknanya berbeda nggak? Jauh beda bagaikan langit dan bumi. Kalau innama yakhsyallaha lafaz jalalah, Allah itu menjadi objek, jadi maf'ulun bih.
Kalau dia innama yakhsyallahu, lafaz jalan menjadi subjek, menjadi fa'il. Di sini maknanya beda jawabannya. Baik. Jadi itu tadi kiat-kiat yang disampaikan oleh Mas Bara ya untuk awal untuk menghafal Al-Qur'an. Kurang lebih seperti itu ya Mas Bara ya. Yani haza kaifa al-khutuwat li hifz al-Qur'an allati al-bayantaha. Oke, nanti kita coba tahan dulu untuk untuk penjelasannya. Kita akan coba kasih kesempatan untuk jamaah akhwat dulu. Untuk jamaah akhwat dulu yang ingin bertanya tentang seputar Al-Quran, kita coba sampaikan ke pertanyaan ke Ustadz Israfil dulu ya. Nah, menjawab ya. Tafadhol mashkur. Siapa yang tadi yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebenarnya pertanyaannya untuk Mas Bara. Ya, Mas Bara. Hai. Ya benar. Ini sebenarnya saya kagum banget sama Mas Bara, muda, terus menghafal Al-Quran, itu keren banget sih. Ana ujibtu bika li'annaka syab walakin anta hafizul Qur'anil Karim. Ya, jadi Terima Mas kasih. Bara, gimana sih Mas Bara ini membagi waktunya untuk bisa hangout sama teman-teman atau hal-hal yang bersifat duniawi juga dalam menghafal Al-Quran gitu supaya bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Suaranya kurang, coba dideketin lagi. Oh iya, ya itu mengenai pembagian waktu Mas Bara dalam membagi urusan duniawi juga dalam Taqsimul menghafal awqat, ya. Al-Quran. Lalu gimana sih menurut pandangan Mas Bara mengenai kalau kita pengen lebih dekat dengan Al-Quran tuh kan kayaknya teman-teman itu langsung ngerasa kayak kita nih kok sok Islam banget sih, sok deket nih sama Al-Quran, terus rasanya jadi kayak dibilang sok gitulah gitu. Gimana sih menurut Mas Bara untuk kita menghadapinya supaya kita tuh bisa lebih istiqomah gitu dalam menghafal Al-Quran dan lebih dekat dengan Hiya Al-Quran? lamma tuqbil ala al-Quran al-asdiqa bitaha yani tastahzi bih kira anta kida rajul fahimta? أنا كنت سأكمل شكرا لك على سؤالك. terima kasih di question. terima kasih. Terima kasih Hatur nuhun kembali. kasadayana. الحمد لله. أنا كنت سأكمل في الخطوات، وهي هذه خطوة إضافية للذين يريدون أن يحفظوا القرآن، ولكن أخي يعني يقاطعني لم أكمل. أن يتخذ الإنسان صديق صالح يكون معه في القرآن يذكره بالله. أنا لم أكمل هذه النقطة والله، يعني قلت لا بأس ممكن يعني، ولكن سبحان الله هي تذكر هذه النقطة. فهذا موضوع مهم يا جماعة الخير. الإنسان يجب عليه في هذه الدنيا أن يتخذ خليلا وصديقا يذكره بالله، وإلا فما معنى وما قيمة أصدقائنا في حياتنا إن لم يذكرك بالله. نحن كم سنة سنعيش؟ صديقك اليوم سيعيش معك. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو والعياذ إلا المتقين. لذلك يجب على الإنسان أن يتخذ صديق صالح في هذه الحياة الدنيا. الذي يستهزئ بك هو ليس صديق، يستهزئ بك لأنك تقرأ القرآن، هذا والله ليس بصديق. هذا يعني أولى والواجب أنك تبتعد عنه مباشرة. ذلك يجب على الإنسان أن يتخذ صديقا صالحا في هذه الحياة الدنيا، ولا ينتبه لمن يريد أن يستهزئ، يريد أن يقول عنك رجل دين، يقول عنك رجل دين. نعم أنا رجل، أنا أفتخر أنني رجل دين إذا أنا أحفظ القرآن وأذهب إلى المسجد وأصلي. Jadi Mas Bara ini bilang tadi sebenarnya saya mau ngelengkapin tuh yang masalah ini Quran cara, tapi dipotong oleh ini. Tapi nggak apa-apa. Cuman ini jawabannya nyambung. Apa itu? Pentingnya kita untuk mengambil teman yang soleh, teman yang baik yang mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini hidup di dunia berapa lama sih? Dan kalian tahu dalam ayat Al-Quran digambarkan bagaimana pertemanan yang nggak benar itu kelak di hari kiamat gimana? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi teman-teman khalil yaitu sahib, soulmate itu di hari kiamat
akan saling jadi musuhan kecuali kalau karibnya itu berdasarkan dengan ketakwaan. Maka dari sini nggak penting buat kalian mikirin teman-teman yang ngebully kalian kalau kalian mau menghafal Quran, nggak penting. Jadi jangan diperdulikan. Mau dibilang, ih kamu sok alim, nggak apa-apa. Iya mau apa? Gue sok alim, mau apa lo? Ya bilang gitu aja. Gue mau orang agama, mau apa lo? Kayak gitu aja. Ah, setuju? Setuju kan nih? وهناك استوديو. نموذج يا حبيبي، قصة جميلة أنا أعرفها شخصيا في قطاع غزة. شابين لا يحفظون القرآن، بدأ الاثنين يتعاهدا حفظ القرآن في سنة واحدة، يسمع كل للآخر، يسمعون الصفحة بشكل صحيح من الشيخ ويسمع كلهم للآخر بعد سنة واحدة بفضل الله عز وجل. يعني سنة أو من تسعة إلى سنة، لا أذكر، من 9 أشهر إلى سنة حفظوا الاثنين القرآن، والآن هما يعني إلى الآن أصدقاء بفضل الله عز وجل. وأسأل الله أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي ورجلان تحابا في الله. الرجلان لا يقصد به رجل، يعني الرجل يعني المسلمان أو مؤمنان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرقا عليه. ما جزاؤهم هؤلاء؟ 7 يظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. Jadi ada cerita nih, 2 orang pemuda, dia dua-duanya nggak hafal Quran. Tapi karena dia soulmate-nya dalam ketakwaan, akhirnya masing-masing saling simak. Nah ini makanya dalam Quran itu harus saling nyimak. Nggak bisa kita ngapalin dewek-dewek sendiri-sendiri. Setuju. Ya, Sorangan-sorangan menurutnya. Sorangan-sorangan, dewekan beda, nggak bisa. Jadi kudu butuh teman, satu saling simak. Nah ini 2 pemuda nggak hafal Quran saling simak 9 bulan. Kayak orang ngandung, langsung jadi hafiz Quran. Makanya kita butuh kepada teman yang model seperti ini nih. Silakan nanti diambil teman, ya mudah-mudahan kita semua bisa jadi hafiz Quran ya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi selain punya motivasi juga harus punya lingkungan yang mendukung gitu ya, Mas Bara ya mungkin ya. Yani labudda minal bi'ah. Yani fi nahfazul Quran labudda minal bi'ah lil hasan. Ya, oke. Tadi gimana Mbaknya? Sudah terjawab pertanyaannya? Udah ya, baik. Sekarang kita kasih kesempatan buat yang ikhwan. Mungkin ada pertanyaan satu orang. Dari Tidak ada. ikhwan. Baik, kalau tidak ada, ada ya? Oh ada ya? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa aja yang harus kita hindari agar kita mudah menghafal Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi apaan? Saya nggak kedengar. Masyaallah. Assalamualaikum. Apa yang harus kita hindari agar kita mudah menghafal Al-Quran? Yani يعني ما الذي نحترز الذي لابد أن نحترز منه حينما نحفظ القرآن. وطبعا حبيبي أنت نتعلم منكم. أنتم نتعلم منكم. كما تعلمون الإنسان يجب عليه أن عندما يريد أن يحفظ القرآن هناك أشياء يجب أن يحترز منها، لأن القرآن يجب أن يقوم السلوك السليم في المؤمن. عندما تريد أن تحفظ القرآن يجب عليك أن تتخلق بأخلاق القرآن. لذلك لا شك، ومما لا شك فيه، حتى لا يبتعد الإنسان عن الطاعة وحتى يقترب من الله عز وجل، أن يبتعد عن المعاصي. هذا أولا، والشيء المهم جدا أن يحاول الإنسان أن يبتعد عن المعاصي. تقول لي أحاول ولكن أنا أفعل المعاصي، كلنا نفعل المعاصي، من منا لا يفعل المعاصي؟ ما يقال في أحد الأقوال ما الفرق بين الصالح وغير الصالح، أو الصالحين ما الفرق بينهم؟ أنهم عندما يذنبون يستغفرون ويتوبون الله فورا، والله وهم يحزنون على ستر الله عز وجل. نحن دائما نطلب اللهم سترك، نطلب من الله الستر والعفو، ونتوب إلى الله مهما فعلنا من الذنوب. هذا شيء. الشيء الآخر يجب علينا أن نذكر الله دائما. ذكر الله يقربك من الله ويشعرك أنك في كنف الله، يشعرك أنك تقرب من الطاعات إن شاء الله. وإذا هناك من الأمور كثيرا يعني نترك المجال إلى حبيبي الشيخ إسرافيل. نعم هكذا، يعني الأهم أنك تجتنب المعاصي قدر الإمكان، كلنا طبعا. نعم. Jadi apa yang harus kita jauhi pertama adalah sebelum kita menjadi sesuatu,
dari ketika menghafal Al-Quran adalah kita harus berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kemudian apapun itu ketaatan yang kita perbuat, ya biar dia diterima dan dimudahkan Allah, kita harus menjauhi maksiat. Memang kita semua, siapa sih yang gak bermaksiat? Nah, kita semua pasti melakukan maksiat. Hanya saja kita jangan berputus asa dan berhenti dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak bedanya antara orang yang soleh dan orang yang tidak soleh? Jangan ngebayangin kalau orang soleh itu adalah orang yang tidak berbuat salah. Tidak, dia berbuat salah, dia berbuat dosa, tetapi kemudian dia beristighfar. Dialah orang soleh. Dan orang soleh ini dia menjadi syarat orang untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir juga dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan memudahkan seseorang untuk menghafal Quran. ونصيحة أخيرة مهما وصل بك الفتور ومهما وصلت بك ضيق الحال ومهما وصل بك البعد عن الله عز وجل تأكد تماما أن الله يحتاجك أن ترجع إليه. هذا شيء. وشيء آخر مهما بلغ منك بعدك وهجرانك للقرآن ارجع إلى القرآن ولا تمضي يوما واحدا بدون ولو قراءة، ليس حفظا، قراءة صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل. قد تكون هي المنجية لك وقد تكون هي الميسرة لك أمورك بإذن الله عز وجل، وقد تكون ببركة هذه الصفحة بإذن الله هدايتك تكون ورجوعك إلى الله عز وجل تائبا ومقبولا بإذن الله عز وجل. Jadi adalah nasihat dari saya, seberapapun kalian bermaksiat, seberapapun kalian melakukan kesalahan, tetaplah kalian yakin bahwasanya sebenarnya Allah menyayangi dan akan mengampuni kita. Kemudian kita menghafal Quran, seberapapun kita merasa sempit dan jauh daripada Al-Quran, susah untuk menghafalkan, jangan sekali-kali kita meninggalkan secara keseluruhan. Paling enggak sehari kita baca satu halaman. Baca loh ya, bukan menghafal. Paling enggak baca Al-Quran jangan ditinggalkan. Syukran barakallahu fikum. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah Akhi cukup jelas ya. Tadi disampaikan oleh Mas Bara. Mudah-mudahan insya Allah ya jadi bekal untuk nanti bisa memulai untuk menghafal Al-Quran atau mungkin bisa melanjutkan. Untuk kita semua insya Allah. Baik, kita kembali ke Ustadz Israfil untuk pertanyaan terakhir insya Allah. Ustadz, kira-kira apakah ada ayat khusus nih Ustadz saat pikiran sedang overthinking atau sedang galau begitu kan, agar menjadi booster nih untuk diri sendiri nih Ustadz? Kira-kira ada ayat yang bisa bikin booster kita nggak sih kalau udah mulai galau, udah mulai down banget nih gitu? Kira-kira gimana ya Ustadz? Bismillah. Allah bilang kalau digoda syaitan maka mohonlah perlindungan pada Allah dari syaitan. Jadi sebenarnya yang mengganggu kita setiap hari itu syaitan. Antum namanya siapa? Ibrahim Aziz. Ibrahim. Nama beliau Ibrahim. Panggilan Baim. Beliau Baim. Lihat ya, semua lihat Israfil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu merasanya apa? Belum ngerasa. Dia karena manusia, jadi nggak ngerasa kalau dia itu syaitan. Kan? Alhamdulillah abai manusia. Makanya Allah tuh ngajarin kalau diganggu syaitan, maka ngomong ke Allah apa? Ya Allah, aku berlindung jangan sampai digoda syaitan. Rafil kasih dua contoh ya. Yang satu, buka surat Maryam. Buka surat Maryam. Surat Maryam surat keberapa? Surat 19, oke. Ayat 18. Ini ceritanya Maryam lagi sendirian. Anggaplah kalian lah cewek-cewek. Oke. Waktu kalian sendirian, tiba-tiba ada cowok yang datang. Kalau ada cowok datang, dia bukan suami kita, dia bukan pacar kita, dia bukan siapa-siapa, kita lagi sendirian. Kalau ada yang datang, kita mau ngomong apa ke dia? Baim datang. Anti kalian sedang menyendiri. Mungkin di balik tabir di masjid ini.
Lagi sendirian, lagi diam-diam, lagi zikir, tiba-tiba Baim datang. Assalamualaikum. Mau dijawab apa? Auzubillah minasyaitonir. Bukan ya? Maaf ya. Gimana dong? Makanya Allah ceritain, Maryam lagi sendirian, tapi tiba-tiba malaikat datang. Tapi yang tadi kita bilang di awal, malaikat itu kalau sudah nongol di bumi pasti sosoknya cowok. Ya, coba lihat ayat sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ceritain, "Wadhkur fil kitabi Maryama." Ceritakanlah tentang Maryam yang ada di kitab suci Al-Qur'an ini. Lagi sendirian, tiba-tiba datang cowok. Dia, kata Allah, dia menyendiri itu di dekat Baitul Maqdis, di sebelah timur Baitul Maqdis. Lagi pengen sendiri, tiba-tiba kedatangan cowok. Ketika datang cowok, Maryam ngomongnya ayat yang barusan. Coba lihat ayatnya, siapa mau baca? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung pada Ar-Rahman dari engkau wahai cowok, kalau engkau orang baik-baik. Kenapa dia nggak bilang aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan terkutuk? Karena dia nggak tahu yang datang itu si Baim beneran atau memang syaitan atau emang jin. Coba yang datang itu beneran manusia. Terus kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gimana rasanya? Tersinggung? Kenapa tersinggung? Kayak jin. Makanya Maryam cowok datang, dia minta perlindungan pada Allah, tapi dia nggak bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bilang apa? Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung pada Allah dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dari engkau wahai laki-laki. Kalau engkau orang yang baik-baik. Lihat, satu sisi Maryam tahu semua godaan itu pasti dari syaitan. Tapi sisi satunya lagi, dia nggak mau menyinggung perasaan orang yang lawan bicaranya. Sekiranya ada cowok datang, ada masalah datang dikit-dikit, tadi cerita masalah, oke lah syaitan. Tapi kalau ada makhluk yang datang, kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, bisa-bisa tersinggung dia. Hal yang sama Allah ceritakan pada kasus Nabi Yusuf. Lihat, Quran punya dua cerita. Satu, cewek lagi sendirian, kedatangan cowok tak diundang. Cerita Nabi Yusuf, Yusufnya didatengin sama cewek yang ngajakin dia, Yusuf sini dong. Oke ya, buat ibu-ibu, buat adik-adik yang cewek dapat satu ayat, cewek lagi sendiri, kedatangan cowok. Ngomongnya apa tadi? Aku berlindung pada Allah dari engkau wahai laki-laki, kalau engkau orang baik. Sekarang cowok. Kalau kalian dia dipanggil sama cewek, ngomongnya apa? Dia bukan istri antum, dia masih punya suami, cantik, punya harta, antum tinggal di rumahnya. Dipanggil, come on. Jawabnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini out of the box ini jawaban. Subhanallah kan? Emang kalau bismillah antum mau apain tuh cewek? Bismillahirrahmanirrahim, auzubillah, mungkin begitu Ustaz maksudnya. Auzubillah. Iya, bismillah, auzubillah gitu mungkin maksudnya. Oke, buka surat Yusufnya. Allah ceritain ke kita. Ayat 23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Allah cerita wanita yang di rumah itu menggoda Nabi Yusuf. Dia panggil, wahai Yusuf, hai talak. Sini dong. Lihat apa respon Nabi Yusuf. Apa kata Allah? Apa respon Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Yusuf nggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Yusuf itu masih menjaga perasaan orang. Sebagaimana Maryam masih menjaga perasaan lawan bicaranya, ternyata Yusuf pun menjaga perasaan lawan bicaranya. Kenapa? Biar panik, tapi tetap seperti itu mereka berdua. Kenapa? Memang bawaannya orang baik-baik. Coba kita latah. Diajak sama si wanita tadi. Come on, Baim, sini dong. Ini kan langsung kemana gitu kan? Yusuf nggak nanya kemana. Yusuf langsung ngomong, ma'adzallah. Aku berlindung pada Allah.
Andai Yusuf lanjutin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tersinggung wanita itu. Tapi Yusuf berhenti pada aku berlindung pada Allah. Dua kasus ini membuat kita apa? Bisa belajar biar dalam keadaan panik dari manapun datangnya godaan, dua-duanya berlindung pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Allah tak katakan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Allah tak katakan begitu. Fasta'idz billah. Minta perlindungan pada Allah karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka dua-dua kasus panik tapi tidak membuat dia tutur katanya menyakiti lawan bicaranya. Maka adik-adik, ibu-ibu, siapapun kedatangan gangguan dari manapun, apalagi teman kita yang datang, kita baru mau tahfiz, mau hafal Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru murajaah, tiba-tiba datang temannya, yuk nonton Kingsman. Terus dia bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Tersinggung dia. Betul. Tolong jaga perasaan. Ya. Yusuf jaga perasaan wanita itu. Dan ternyata Maryam pun melakukan hal yang sama. Inti dua-duanya apa? Sama-sama berlindung pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertanyaan tadi terjawab oleh beberapa ayat ini. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita mau nolak, tolaklah tapi dengan cara yang halus gitu ya, tidak menyinggung perasaan. Baik. Terima kasih Ustadz Israfil atas jawabannya dan Mas Bara. طبعا إن كان هناك نصيحة فأنا أو وصية أوصيكم بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله العظيم والتزام طاعته والبعد عن معصيته. وبالختام أتمنى أن يكون هذا اللقاء يعني قد أفادكم، وأتمنى أن يكون بعد هذا اللقاء منكم حفظ لكتاب الله عز وجل أو من حفاظ كتاب الله عز وجل، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجدا سعدت بكم. جزاكم الله خيرا. Jadi beliau menasihati, kalaupun ada nasihat beliau menyampaikan agar kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berfaedah, bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kita dan kalian semua dijadikan para penghafal Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal Amin rabbal alamin. Baik. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Bara dan Ustaz Israfil, juga Ustaz Kemal yang sudah menemani kami di sini pada malam hari ini.